ассалому алайкум апа ва харои азиз, ҳама каса сӯзен хубен, тамошобинони азиз, духтаракҳои аҳли командаи ма. Як бор экранма тоза кунам озӣ. Так. Шумо мара мешнавена, мебинед? Всё таки ма бояд штатифи калонима биёрам оно. Силкара да группаҳо партоен, директоро, апа ва харо ҳаматон. Так, чтобы компьютери ма видно бошад. Так. Штатифи алиш мекунем. Чтобы камера ва има компьютери ма видно бошад. Хушру маълума ё? Кани нависен. мебинен ҳама бигем ки часна шудеста. ҳози иштирокчиҳо рамадай наиҷа. хулоса 5347 нафар. 5347 мошоллоҳ биген, мошоллоҳ. Ягом сифр ду бор омад, мара бинависен. Ду бор навистан дар кор нестай. Ҳамиҷа бояд ки так исключить числа. чисел. Кани бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Так, якм иштирокчӣ. Ма дар иҷа ҳама як то сада навистагиам. Кадоме бурд мекунам, ман сразу рақамша менависам. Рақама директоро хучон медунанд ки да куҷоай. Так, 1640. Так, бисмиллаҳи роҳмани роҳим 990. бисмиллаҳи роҳмани роҳим 3995. 3995. 3679. ҳама дидестая? Кани бинависен ягон плюсакай, лайкакай кани монен. ин розыгрыши 50000 рубл мондагӣ будам барои духтаракҳои аҳли команда. Кадоме ки 50 балл мекард бе ягон условия буд. иҷа розыгрыши 50000 рубл ай ойлики худам барои духтаракҳои команда мондагӣ будам. ҳамун розыгрыша тариқи прямои эфир гузарондастам. Так, 4915. 4915. 2108. 2108. Так, 5040. 3224. 3566. ҳамаи нами духтаракҳо бурд кадестиян. ҳамашонда ма пул мегузаронам. Так, 2133. 636. 2242. 2397. 1354. Так.
1471 527 545 2398 957 842 1658 4327 100 نفر باید هزی برد کنه 100 نفر 821 3073 3752 3077 3499 334 3628 544 3528 1423 829 3063 4238 2081 2953 232 597 4462 3970 2347 هاش даже نیم نشده هاش даже نیم نشده 2693 1907 2619 4051 1207 3730 4846 4580 2087 4832 52 نفر بشید نه تا 100 ما باید بریم 1701 4052 1228 3864 637 1386
3168 2689 4531 Так, вазями дختара кама заблокировать кунам ки ҳамиҷар амрӯз мо наметиҳам бовар кунед. Всё. ҳазор раҳмати калон духтараи хушрӯи ма барои мотиватсиятон. 3311 494 4541. Я работаю, бачам, закрой дверь, пожалуйста. Да, у меня стрим идет, закрой дверь. 4267 950 962 1927 2776 2334 44 939 4608 762 2805 قریب آمده 4477 739 3364 2850 203 1470 1207 3970 2789 3060 2287 328 4698 3679 4207 1938 2171 1959 4151 2789 3700 592 4342 142 با دو کسی دیگه 583 با یک کسی دیگه 15
تبریک میکنم همتون. دخترکای برد کردگی نستونیکاتون بنویسه، پلو را در رجیستراسیون نمراتون میگذارونم. خداوند نصیبتون کنه. خداوند ای همه تحفه کمترین در حیات زندگیتون باشه. ای در پلوی زیاد خداوند نصیبتون بگردانه. همه دوال نی. نامی شما نمیدونم کمی نستونیکاتون دیرکتراتون رقم را دادن، رقم گذاری کردن. 2 روز شد ایدین سحر سرکدگی بدن تا امروز بگه رقم گذاری کردن. تک رحمت اپا جان سلامت باشین. با پیش رحمتی کلان. همه وقت الله همین خیل در پشت و پناهش سیده جان نگهبان. اجان Мам, анухамат даст. محمد جان خواهر تا نگاه که دایا افیر زویر شای و پتون پریدو بگیشه. محمد забери сестренку и закрой мой дверь, пожалуйста. Телефон. Давай. Так, برای همکاری نویسین. فبرلیک به پیش. رحمت کلان اپا جان. مبارک شود دخترای برد کردگی. بله. سلام خواهر جان، گلی من، سیده جان. هزار رحمت کلان. ماشاءالله بهترین بود. سلام سیده. فاطمه نشان چین. فاطمه ندوال نرفت. سلام علیکم. یک جهان تشکر. رحمت کلان. الله از نام دخترکای گروه ما گلدسته. سلام. رحمت کلان. دخترکای پای گلدسته. رحمت. من 3164. من نو در اومدم. افیر سخرانید می شود در کانال. میتونین پفتار تماشاش کنین. Так, رحمت برای دستگیریاتون. سلامت باشین. سلام اپا جان. علیکم سلام. السلام علیکم سیده. خوبین سوزین. رحمت کلان. خدا بشکر. شما چی خیلین سوزین خوبین. نامی اوچه هم سیده بهترین. منم نو در اومدم. خوش آمدین. Так, اپا جان یک تین. رحمت. دخترای مکنونه جان سلام. علیکم سلام. رحمت که شما مایه دستگیری میکنین. سلامت باشین. Так, چی حال دارین؟ خدا بشکر ساز. فاطمه نشان چین. فاطمه راکش برد. молодец красавица. رحمت. Так, کدومتون برد کردین؟ تبریک میکنم. سلام علیکم. علیکم سلام. دخترای منم در اومدم. خوش آمدین. رحمت کلان اپا جان بهترین. سلامت باشین. من برد نکدم. شما رقم چند بدین؟ سلام اپای سیده جان بهترین. رحمت. السلام علیکم اپا جان شیرین. نیمه سوزین خوبین. سلامتتون سوزه. رحمت کلان. خدا بشکر. Так. بسم الله رحمت سیده جان. اپا جان مده نبرومد. یک تش 309 100 سلام. چخال شما رحمت کلان نغز. Так. چی بختون نشونده میتین. روز به حد خسته شدم. این روز 6 تا ویدیو سنیمت کردم. انا میگم که ویدیو را منتج کردم پرتفتم گروپ ده. Так. با چیکار کردم امروز گل خریدم. اولی گل میشنونم. گل خرید کردم بسیار. امروز مهنت کردم. مشق رفتم آمده مانداشتم. بلید نبوده ایجا دخترکایی که در کمانده ما کار میکنن نام نویس کردگی بدهیم. کدوم اصلاوی اجرا کردگی بود. سلام علیکم اپا جان. ماشاءالله اپای سیده جان به پیش. رحمت کلان. سوالاتون باشه مرحمت دخترا میتونین سوالاتون نتین. سوالاتون دا جواب میتین. کمتر میکشیم. یکم دسته که گلمانم دا پیشتون. سیده مانده شدم تماشا بینه مانده شدم. برای تبدیل شما. Так. انا خکنه ما خشو کده خانم میسویا. سلام علیکم. علیکم سلام. Так. های زیریا لحظه.
رحمت خداوند از شما راضی باشد. سلامت باشین. رقم های چی خیلی فهمیم. اپا رقم های در گروپ از دیرکترو نویستگی هن. دیرکترو از سپیسکای همه از صورت میگیرم میپردم در گروپ های مرفان در گروپ از دیرکترو کدام برد کردگی های همون رقم شما در می نویسم. اپا پولا در رگیستراسیون نمیرش میگذرانم. Так, номи бачама Муҳаммад мондум. Беҳтарин ном монден. Хуб, раҳмат. Саломат бошен. Так. Шумо чӣ хел? Раҳмати калон. Салом аз номи духтарои апаи Ситора. Алейкум салом. Иқа чӣ хонаотон хушрӯз. Хонаотон зебоянд. Раҳмати калон. Кӯшиш кардам хонаҳо ман ба дилам кардам зебо кардам. در این خانه من خیلی مهنت کردم عذاب کشیدم که به این خانه زیبا شد. رحمتی کلان. پریاتنا. وقتی که شما میگین پریاتنا بهت خوشم آمد. سلام از نامی دختران اپای استرا. علیکم سلام مامورا جان. tak فاطمه نشان ندادین سایده جان. فاطمه قطعی اکهاش. سلام از گروپ اپای شیرین ماه جان. علیکم سلام سروین ناز. tak مرا молодец кӯен. шумо ҳаматон молодец. салом аз номи духтаракои апаистарабоно. се бор шуд менависанд. беҳтарин зан ҳастед. раҳмати калон насиб кунад. меҳнат мекунед апаҷон хонаотон. раҳмати калон. бисёр азоб кашидам. бе макияжен чи ана ма вообще макияж намекунам. дами як подводка мекашам тамом. вообще макияж намекунам. обычный подводка тамом. ягон макияжи особенный нест дар рӯи ман. ҳами ягон конференсияҳо дагар тональный крем кунам ягон темпен кунам. ихе дар хона дар видеоҳо макияж намекунам. шумо беҳтаринен. манам кӯшиш дорам ки моном иншоаллоҳ тақдир надоштам. ихе нагӯен. иншоаллоҳ хушбахтиҳо аз пеш. чӣ бахтона нишон наметиҳен. баъд монда шудам. мегӯм ку монда шудам. вақте ки хидма нишон метиҳам рума пеш экран мебарам. баъд чашмо мебина ки мехонам. ихе ба ҳазир ман смсҳои шуморо хондаистам. ба ҳузур як манзараи зебо нигоҳ кунед. гул мондагиам пардаҳои зебо ки таъби шумо болида шавад. хонаатон зебо муборак шавад. модам насиб кунад. омин. худованд ҳаматонда хонаҳои ба таъби дил дӯст медоштагитона насиб гардонатонам. набошад хутона нишон тиҳед. гулноза сайда гули мара кай рӯӣ мекунен. гавҳари кулобӣ ман имрӯз шумо дар видео кардам. ман имрӯз гавҳарбоно шумо дар видео кардам. кстати ха як бори дига гавҳарбония табрик мекунем. дар муҳлати 2 каталог директори компанияи фаберлик шудан. гавҳарбоно 8 каталог подряд закрепид мекунанд ва аз номи ман як ангуштарини зебои тилло то даруни хонашона доставка мешавад. видео кардагимтон ҳали видеоро монтаж кардестай менеҷера мепартомтона гавҳар. салом алейкум. алейкум салом. шумо дар тоҷикистони напаҷон ё дар москва дар новосибирск. ассалому алейкум. алейкум салом. так фотимаҷон борак як борак бинем ақалан. апаҷон гирья накунен. ба пеш. салом хоҳарҷон зинда бошен. раҳмати калон миннатдорам барои суханотон. салом апаҷон сӯзен хубен. беҳтарин. раҳмати калон. шумо чӣ хален сӯзен хубен. салом апаҷон мо шуморо дӯст медорем. раҳмати калон. марам шуморо дӯст медорам. гавҳари блогер ҳо гавҳари блогер гавҳари куллобӣ. сайдабоно шумо ин қадар хушзабонен. раҳмати калон. сайда мара молодец гӯен. ман директор шудам. гавҳарбоно нависиянд. молодец. шумо молодец не. шумо супер молодец. 100 балл ҳам россия ҳам тоҷикистон заказ кунем падарка мегирем. конечно фарқ надора шумо куҷо заказ мекунен. конечно мемурам барот биби сайдабоно. раҳмати калон. салом сайдаҷон. алейкум салом. салом алейкум. зинда бошен. алейкум салом. раҳмати калон. зрения чашмтон камак чи не. вақте ки хидма мебинам неприятно смс хондан. салом алейкум. алейкум салом. урӯзак зрения чашм барои права
انال سپردگی بدم همش 100%. سلام از نام دخترای فرایز. علیکم سلام. اپای سیدا جان شما زنی بهترین، رحمتی کلان. السلام علیکم. علیکم سلام. من خود در کمپانیای اتمی کار میکنم. все равно. так شما خوبین اپا جان؟ من خوبم اپا جان. هزار رحمتی کلان. میندارم. اپای سیدا جان قطعی دخترای نوسیبیرسک واخوری تشکیل کنین. در نوسیبیرسک خود دختر نیسته، همه دیرکتر دارم همسایه، من دیگه هیچ کار نمیشناسم. سلام علیکم. علیکم سلام. 17 نویبر در نوسیبیرسک کنفرانسیا میشود. کدومتون میخواهین؟ این 17 سپتامبر در کنفرانسیا میشود در همین نوسیبیرسک. السلام علیکم. تک و رحمت الله و برکاته. سوزین خوبین سیدا جان؟ علیکم سلام رحمتی کلان. نه سلام اینومی دخترای اپای زبیده. علیکم سلام همه تونده. سلام سیدا جان. علیکم سیدا. علیکم سلام سیدا. مرا молодец گوید گوهر بانو. شما بامبی چیسکی молодец. سلام علیکم اپا جان. من از گروپ اپای صباحت به شما سلام. علیکم سلام اپا جان. مرم دعا کنین تسرک بیستیر سرات کتی دیرکتر شام. خداوند الهی نم پا بیستر مستر تو پارتنیور شوین. پارتنیور گروپ ای اپای شیرین ماه جانم اعلان کنین. ما میخواهیم اشتراک کنیم. البته البته. tak شما رو خیلی زیاد دوست میداریم. هزار رحمتی کلان. tak tak 17 سپتامبر. tak کمک خود رو رسونید به من اپا جان انشاءالله. بیاین کنیم در بین همی آدم های شیرین زبان یک تا آدمی بیزه برامدم رو از چار نش کنم. پروسته بخونه راحت کنه اسمس ها که چه آدم ها دلی نیت های پاک دارن. اپا جان رحمت برای دستگیریت و ویدیوهای خوب تان. دختر اپای منجا جان در حق ما دعاگو باشین دیرکتر شوام. انشالله میشوین. سلام اپا جان سازین چه حال دارین؟ علیکم سلام رحمت ناز. اپا جان مرم دعا کنین خداوند هم متونه پارتنیروی کمپانیای فبرلی کنه، میلیونیروی کمپانیای فبرلی کنه. کانالی گلزاده هم با شما سیدا جان. کمانده گلزاده هم رحمتی کلان. کدام ستوسی سیده خیل. سلام اپا جان به گروپ ای اپای روبیا جان. سلام علیکم اپا جان. tak آوازتان خسته نباشد. ما خیلی دوستان میداریم. رحمتی کلان. مرم همه شما را دوست میدارم. اپای سیدا جان 17 نویبر بخوری. 17 نویبر در نوسیبیرسک چی میشود؟ کنفرانسیا بیاین. سلام اپا جان زنده باشین. خداوند شما را نگهبان باشه. بهترین زن هستید. رحمتی کلان. گروپ زینب جان به پیش بگین. گروپ زینب جان به پیش. tak اپا جان در حق ما هم دعا کنین. در حق همه تان دعا میکنم. زنده باشین. ستاتوسی tak ما اشتراک میکنیم انشالله. بیاین البته. tak همه جا جنبست میکنم. من پاوخوارای عزیز افیرمونه میگم ایروز خیلی مانده شدم. ایروز ایسر تا ابیتا ویدیو سنیمت کردم. بعد رفتم خرید کردم. گل خریدم. اولی گلشنانی دارم با ماده علاقه ساعت 11 شب. به فکر مازی میبینم ساعت مانه چنده 22:40 11 شب. انا انشالله هاز با در واتساپ سوال و جواب اینقدر آدمای بردکدگی را پلاکاشون میگذرانم. کارو برو بسیار. هزار رحمت الله به هر یک نفرانی که در افیر ما اشتراک داشتن و افیر ما را این لحظه ها تماشا دارند. خداوند فیض برکت در خاندانی همتون بریزونه. هر کجایی که هستین سربلند و خانه آباد باشین. خیر اپا خورا.